जय जगन्नाथ। आज तुला राशि शुक्राचार्य राशि विषय आलोचना करवा। प्रथम आप जानतु शनिदेव होती बकरी 27 जुलाई रु 11 डिसेम्बर जाए ये जो बकरी भाव में शनि वर्तमान गचर कुंडली विरचित। तो यार फलटा देखो शनि होती एक्चुअली आम जन्म ठू आरंभ कर मृत्यु पर्यंत आम जीवन समस्त कार्यविधि सी कर्मर देवता एवं सी आमर कम्प्लीटली देखिए आप आम जीवन मोड़ को बदलाती जीवन को सेमती ऊपर को उठाती बहुत तल को पकाती। तो शनिकर भूमिका आम जीवन पर अत्यंत जो कार्यकारी। तो गोटे प्रथा हूँ आप जानते शुक्राचार्य होती सर्पणकर तुला राशि स्वामी। तो तुला राशि गुरुदेव होती शुक्राचार्य अतिमित्र होती शनिदेव। तो गोटे प्रकार शनि सर्वदा तुला राशि पॉजिटिव होती कि कौन कौ जगार रही पॉजिटिव होती सब कथा आलोचना करवा। फर्स्ट कथा शनि बकरी होती आपण मानकर कौन फल रही निश्चित भाव में आपन जीवन बहुत जिनस गुड़ाक परिवर्तन हम। तो प्रथमे तो आम आपण मानक गोटे कथा कहवा आपण मैंने निजर जन्मजातक देखूँ तत्सहित आपण गोचर कुंडली फलाफल शुणु। तो प्रथम तो मुझे आपंकर गोचर कुंडली देखा बर्तमान गोचर कुंडली अनुसार आपण मैंने प्रथम आप देखूँ आपणकर शनि जो बकरी होती 27 जुलाई रु 11 डिसेम्बर जाए। तो देखो आराम से आपणकर गोचर कुंडली आप देखूँ आपणकर तुला राशि षष्ठ भागरे अर्थात यही षष्ठ भागरे शनिदेव आपणकर विराजित अच्छा जोटी 12 लिखा जाए अर्थात 12 माने से होती बृहस्पति राशि शनि षष्ठ घरे। प्रथम कथा आप भावतु षष्ठ घर हूँ कौन षष्ठ घर हूँ आपण मानकर रोग ऋण शत्रु तत्सहित आपणकर दैनंदिन इनकम जोटा आम चाकरी कथा कहवा से भावटा हूँ षष्ठ भागरे शनिदेव विराजित शनिदेव से बहुत स्ट्रंग होता बृहस्पति राशि बलवान। तो आपणकर शनिदेव गोटे प्रकार बलवान अच्छे। बर्तमान जो बकरी आकार में शनिदेव बर्तमान जो तांकर फल देवे कौन से आपर घट। प्रथम कथा देखो यहाँ आपंकर पॉजिटिव घट पॉजिटिव माने बहुत पॉजिटिव। फास्ट हूँ जलतत्व राशि हूँ बृहस्पति राशि हूँ जलतत्व एवं शनिदेव होती आमर वायु तत्व। तो वायु और जल आप जानते वायु जो आसे भूमिकंप आरंभ हो सुनामी आरंभ यू जिन हुए। तो आप लाइफ रे सब जिन घट बट इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिवली आपणकर पॉजिटिवली यहाँ हूँ। देखो शनिदेव आम केमी जाना यही भाव में शनिदेव बसिले आपणकर शत्रुहंता जोग हम आपणकर बहुत शत्रु थे से शत्रु बर्तमान आपण पाखर हार मानवे निश्चित भाव में हार मानवे। रेवती नक्षत्र में शनिदेव अच्छा रेवती नक्षत्र हूँ अंतिम नक्षत्र। देखो फास्ट कथा आपणकर कौन कौन लाभ हम मु नेगेटिव कथा कहे जोटा सत्य सीटा कहे कि आपण मान बहुत पॉजिटिव शनि ये बकरी हो गले। शनिदेव आपण मानकर प्रथम कथा आप कौन प्रकार कंपटीशन रे थिले आपण सीठी जय करेंगे कौन प्रकार इंटरव्यू वगैरह दबार अच्छे चाकरी करवाई निश्चित जय करेंगे। कोर्ट कचेरी लगी रही आप फायदा पाऊन फायदा पाइबे कौन प्रकार लोन आप सुझी पार ना सुझे कौन प्रकार आप देखिए लोन मिलू ना आपण मानक हम किंतु निश्चित भाव में आपण मानकर किसी ना किसी डिजीज गोटे आपन को देखा दांत जनित हो हाड़ जनित हो कि मुंड जनित हो आपण मानक देखा निश्चित भाव में षष्ठ भाव में यहाँ आपन को निश्चित भाव में किसी दिन आगु रही कि बकरी हेले शनिदेवंकर जो इफेक्टा निश्चित भाव में आपण मानक यही भाव में पड़ो। तो सबुठ इम्पोर्टाट कथा हूँ आपण देखो शनिकर 3टा दृष्टि थाए आप जानते शनिकर 3टा दृष्टि थाए। तो प्रथम हूँ आपंकर देखो शनिदेवंकर तृतीय दृष्टि कौटी पड़ू 1 2 3 1 2 3 आप देखो शनिदेवंकर तृतीय दृष्टि पड़ू शुक्रंकर राशि को अर्थात यहाँ हूँ अष्टम घर हूँ अकल्ट साइंस घर अर्थात सेठी पीड़ार घर कहुए आपको निश्चित भाव शारीरिक पीड़ा हम किंतु ज्ञान अर्जन आपण मैंने करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र हो पौराणिक शास्त्र हो कौन प्रकार साइंटिफिक कथा हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ जिनस आपंकर मन लगे निश्चित भाव में आप पीड़ा हेल्थ जनित इश्यू हेल्ले आपण मानकर ज्ञान पाई निश्चित भाव में अष्टम घर आपण मानक सहायता करेब। फर्स्ट कथा। सेकेंड कथा शनिदेव पर आप जानते शनिकर सप्तम दृष्टि अच्छे सप्तम दृष्टि हेले 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्टली शनिदेव दृष्टि आपणकर पड़ा बुधदेवंकर राशि को अर्थात ये कौन है ना आपण मानकर व्यय हम आपण मान स्पिरिचुआल हो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपण मैंने बहुत जी
ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର 12ତମ ଘର ହେଉଛି ବ୍ୟୟର ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଆପଣ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରି ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ସହିତ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ବଳରେ, ନିଜ କୌଶଳରେ, ନିଜ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଲୋନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁଧାର ହେବ। ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଦେବଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ହାଉସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିବ। ତୃତୀୟ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ସାହସ ପରାକ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଘରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାହସର ଘର, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଘର। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏତେ ଲାଭ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତ ତୁଳା ରାଶି ଥିବ। ତ ତୁଳା ରାଶିର ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ଏମିତି ଶତ୍ରୁ ଜୟ କରିବେ? କମ୍ପିଟିସନ୍, ଜବ୍, କୋର୍ଟ, ଲୋନ୍ ସବୁଥିରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଥିବେ, 12 ଘରେ ବସିଥିବେ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଥିବେ, এটা ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜାତକ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ନିଜ ଜାତକର ବସିଥିବେ ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାତକ, ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ନିଜର ନକ୍ସା। ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଦେଖିବେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 8 12 କିମ୍ବା 1 ଲେଖା ଯାଇଥିବ। ଯଦି 1 ତମ ରାଶିରେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଯେମିତି ବସି ନଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଏଠି ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗ ସେଇଟା ବଡ଼ ହେବ। ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଇଭିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ବିପରୀତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ନଥାନ୍ତୁ ଶନିଦେବ। ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ କେମିତି ଦେଖିବୁ? ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାଇବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ଅଛି ପଠାନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠିକି ଆପଣ କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲିଟି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଥା କହିବ, ଜୀବନର କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ଜାତକ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଜନ୍ମ ଠିକଣା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ କେବଳ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଆମେ କେପି ଚାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଲାଲ କିତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ ସମସ୍ତ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଆପଣ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ରିମେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁଧାର ପାଇବେ। ହଁ, ଆମର ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଚାର୍ଜେସ୍ 399 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ନିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଚାର୍ଜେସ୍, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା ମୋର ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେଉଛି ଅନଲାଇନ୍, ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏତେ କମ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଫୋନ୍ ଆମର କେହି ପିଲା ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଜାତକ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରେମିଡ଼ି ଆମେ କହିବା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ନ କରିକି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ହେଲାନି, ଅଲଗା କଥା। 45 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ମାନେ ପାଇବେ। ବୈଦିକ ନୀତି ପୁସ୍ତକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ରେମିଡ଼ି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ୍ ରେମିଡ଼ି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଙ୍ଗ ଦ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।